Hello, apnian saisi HornbillTV. Moi naam Hikon. Ita Nagaland News Roundup janai do. 1869 de Seva Sakar district de bra ahigina Reverend Dr. E.W. Clark bra Molungkimong Bosti de 1872 sal de Nagaland laga first Baptist church to kulishe. Idu 150 years jubilee manawole nimide association tuida Vision India aro Sub Sandesh koigina idu kan bra message to spread kurble gospel torch to Molungkimong Bosti bra shuru kurina Delhi tak loi jabule ase. Aibi moikan details sawo. Ase Mokoksung district laga Molongkimong Baptist Church. As you can see at my behind, Molongkimong Baptist Church, the first Baptist Church in Nagaland. Aro itu Molongkimong Baptist Church laga historical attachment Molongkimong Bostite ki ase pohila keneka yate Christianity American Missionary pra Dr. E.W. Clark 1869 te Sipsagor te aha pisote Kaspul pot pora hikena ইয়াতে বাপ্তিস্ট পুলতে বাপ্তিজিন হোৱা পিছতে 1872 তে ডক্টৰ E.W. ক্লাৰ্ক পৰা এস্টাব্লিশ কৰিছে আৰু আপুনি খান এতিয়া হৰ্নবিল টিভিলা স্ক্ৰিনতে দেখা নিচিনা আজি লাগা কোনটো প্ৰগ্ৰাম ভিজন ইণ্ডিয়া ইউথ ফেষ্টিভেল আৰু ইয়াতে ভিজন ইণ্ডিয়া ইউথ ফেষ্টিভেল হ'বলৈ থাকা আগেতে আজি লাগা ডেটতে মলংকিমং বাপ্তিষ্ট চাৰ্চ কোনটো নাগালেণ্ড লাগা ফাৰ্ষ্ট বাপ্তিষ্ট চাৰ্চ আছে তাতে সব আহি কেনে জামা কৰা লাগা অবজেক্টিভটো জানিবলৈ মই ইয়াতে থাকা মানুহকে মই সুধি চাব তাখান ইয়াতে আহি কেনে কি কৰিছে আৰু কেনেকা ইয়াতে অবজেক্টিভ আছে আৰু ইটো প্ৰগ্ৰামটো ভিজুৱেলতে দেখি থাকা নিচিনা বেছিভাগ মানুহ ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছতে আছে আৰু আজি বাপ্তিষ্ট চাৰ্চতে কি প্ৰগ্ৰাম হৈছিল আৰু অবজেক্টিভটো ইটো কেনেকা প্ৰগ্ৰাম ফিউচাৰতে যাব ইটো লাগা ওপৰতে সুধিবলৈ ট্ৰাই কৰিব आज जो ये हो रहा है मोलोंगकिमोंग बाप्टिस्ट चर्च में विजन इंडिया इसका मोटिव क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए मैं तो बिशप डैनियल पुंडराज आसे और मैं तो इंडिया ला चर्चेस फ्रंटियर चर्चेस ला बिशप आसे और विजन इंडिया ला कॉन्फ्रेंस ला विजन लुइगा आइगिना आज तो मोलोंगकिमोंग ला चर्च ते आज तो गॉस्पल टॉर्च ला लाइटिंग ला प्रोग्राम करने दो मैं आईना से ये गॉस्पल टॉर्च ला दो इट्स अ सिंबल ऑफ होप एंड पीस फॉर द होल कंट्री ला से ये मोलोंगकिमोंग सिग्निफिकेंस ला दो दिस इज द फर्स्ट चर्च एस्टैब्लिश्ड इन नागालैंड द प्लेस वेयर डॉक्टर क्लार्क एंड गुटुला एंड सुपरमरन ऑल ऑफ देम केम एंड आइगिना ये दो ईश्वर ला लाइट दो ये बस्ती मोलोंगकिमोंग ते आइगिना ये दो स्टार्ट करिशे तो वी वांट टू टेक द ब्लेसिंग ये तो नागालैंड ला ब्लेसिंग लुई जाएगिना पूरा इंडिया फुल ऑल द स्टेट्स लादा एक कॉन्फ्रेंस दे दो ये तो डिस्प्ले करूबो एंड यूजिंग दिस टॉर्च ये तो इनॉग्रेट करूबो ये कॉन्फ्रेंस दो 24 अक्टूबर टू 29 अक्टूबर दिल्ली ला त्यागराज स्टेडियम ते होबो ये कॉन्फ्रेंस ला दो विल बी अटेंडेड बाय 6,000 पीपल एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑनलाइन भी ये कॉन्फ्रेंस दे दो पार्टिसिपेट करूबो ये कॉन्फ्रेंस ला सिग्निफिकेंस आसे टू सेलिब्रेट the legacy of Christianity in the country. Though this torch will join 4 other torches, already 4 torches ase Dr. St. Thomas La torch, Pandita Ramabai and Sadhu Sundar Singh and the famous William Carey from Sirampur. So all the 5 torches ekta jagate log paigina the big flame the inauguration hobo. And with this we want to celebrate and remind our young people the apni la legacy do kina ase aur apni la role kiya ase और मिशनरीज ला मैसेज दो कि तो ईश्वर ला কথা তো কিনা গানিছে और अपनी ला रिस्पांसिबिलिटी आज तो की আছে আৰু কোৱা নিচিনা হৰ্নবিল টিভিলা স্ক্ৰিনতে আপুনি খান দেখা নিচিনা অবজেক্টিভটো কি আছে এইটো প্ৰগ্ৰাম লগা তৈ কৈছে আৰু মই লগতে কোনবা দুসৰা মেম্বাৰ খান বি আছে ফাৰ্স্ট অফ অল give your introduction and tell me something. My name is Amit Aryan and I coordinate the gospel torches, the 5 gospel torches in India on behalf of Vision India. This idea came, the gospel reached in India 2,000 years ago. And AD 52, St. Thomas, the first disciple, one of the first disciples of Jesus Christ, he came down to India and he shared the good news of Jesus Christ and the teachings of Jesus Christ. So we want to celebrate the good news which came in India. So we started on 2nd of August, the St. Thomas torch. Then later on, as we are celebrating the centenary year of Pandita Ramabai, one of the
uh, person who has been honored by British government, by Kaisar-e-Hind, one who is the first woman Bible translator in the world, the lady who wrote about the women in pre-independence era and the problems women faced. So we are celebrating her centenary year. So we have taken her torch on 11th of August, and now as we are celebrating the 150th Christianity in India, in Nagaland, we have taken the Dr. A.W. Clark. And now, when we go to Kolkata, William Carey, who has written the grammar of 7 Indian languages. All these people loved India with the good news, and they blessed India with what gifts they have for the people of India. So William Carey's torch will start on 10th of September from Serampur College, and from there we go onwards to Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh was studying in a missionary school, but he hated Bible. He tore Bible many times, but one day Jesus appeared to him in vision, and then he became an Indian sadhu. He was the first Indian priest in the history of India who claimed himself to be a person who carries the gospel in Indian cup. He said, Western cup is too much, let's celebrate the Indian cup. And that's how Sadhu Sundar Singh ji celebrated Christ. And now, all these torches come together. Why we are doing this? Because all the Christians, we love our nation and we want them to become nation builders as our ancestors. Nation building happens by 3 things. Number 1, by loving our neighbor. Number 2, by helping our people. And number 3, by giving our life for the land of India. So that is the message Vision India wants to give to India through this. আৰু এতিয়া হৰ্ণবিল টিভিতে আপুনি খান দেখি থকা নিচিনা বেছিভাগ মানুহ বস্তিতে নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ লগাই কিনে মই কেমেৰা পাৰ্চনকে ৰাইট ফালে দেখাবলৈ ক'ব বেছিভাগ মখান লগা নিজৰ ককাই খান ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছতে ইয়াতে স্বাগত কৰি আছে এইটো ভিজন ইণ্ডিয়া লগা এইটো মেইন অবজেক্টিভ কি আছে অলৰেডি হৰ্ণবিল টিভিতে এক্সপ্লেইন কৰিছে আৰু মই লগতে মেডাম কোনোবা আছে মই সুধি চাব মেডাম তো আজি লগা প্ৰগ্ৰেম লগা অবজেক্টিভটো আমি খান জানা নিচিনা আপুনি বি হিষ্টৰিকেল এটেচমেণ্ট লগা ওৱান অফ দ্য পাৰ্ট আছে মখান জানি পাতো তো ইটো খান অলপ হৰ্ণবিল টিভি লা ভিউৱাৰ্ছ কেনকে এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে Thank you. Well, Vision India, ito torch karon yahishi. Iman gushi baishi. Molong kimong to 150 years celebrate Korea si. Take time di tarakan nahishi. So this is the will of God. Ito para amakan molong kimong mano iman gushi asi. Aro molong kimong to not only in Nagaland but we are going to take participate in Delhi also, National Meeting Day. Iniga isor ke pishi thanks day ase, and I'm attached to Dr. Clark. My great grandfather, he was the host of Dr. Clark. So I'm great granddaughter of Dr. Clark host. That's how I'm attached to this mission. Oi, আৰু মেডাম পুৰা কোৱা নিচিনা very historical attachment থাকা জায়গা আছে মই লগতে এতিয়া মলংকি মংলা পাস্টাৰ চাৰ্চ তো স্যাৰ ইটো লাগা ভিজন ইণ্ডিয়া লাগা ইটো কোনটো আজি তাখান একটা ভাল টাইমতে আহি কিনে পৌঁছিছে আৰু মলংকি মং বস্তিটো নাজানা মানুহ নাই ইয়াতে লাগা হিষ্টৰিকেল এটাচমেন্ট আসাম লগতে হবি দুসৰা ষ্টেট খান লগতে হবি আমেৰিকা নিচিনা জায়গা পৰা আহি গল বিফৰ খ্ৰীষ্টানিটি নহা আগে ইয়াতে বাপ্তিজম যেতিয়া ইয়াতে আহি কেনে হৈছে এস্টাবলিশ হৈছে ইটো লাগা মোমেন্টটো আমি খান সব মানুহ জানে তো আজি লাগা ইটো তাখান আহি পোৱা পিছতে কেনেকা ফিল কৰি আছে আপুনি আজি ইটো লাগা প্ৰগ্ৰামটো মগান লাগা মন দিকো ভাবনা দাগা নাই হলেবি যিছৰ লাগা আশীৰ্বাদ একদম ডাঙৰ একটা আছে ইটো মলংগিমং বস্তি খ্ৰীষ্টানিটি আহাটো এতিয়াতো কোৱা নিচিনা 150 ইয়াৰ্ছ পঞ্জিছে নাগালেণ্ডে ফাৰ্ষ্ট চাৰ্চ আছে আৰু আজি ইয়াতে ভিজন ইণ্ডিয়া আৰু জব সন্দেশ পৰা আহিকিনা ডক্টৰ ক্লাৰ্ক লগা নাম দে টৰ্চ একটা লাইট কৰনা হল নাগালেণ্ড টৰিং যাব আৰু লাষ্ট দিল্লী বংজিব ইনাগা কোৱাটো মই কান কাৰণে একদম আশীৰ্বাদ আৰু খুশি বা একটা প্ৰগ্ৰাম থাকা আছে তো আজি ইটো আলাগ আলাগ জাগা পৰা জামাৰ কৰনা ইটো প্ৰগ্ৰাম মলংগিমং পষ্টিদে আৰু চাৰ্চ ইটো ক্লাৰ্ক লগা টৰ্চ লাইট কৰি আছে তো ইটো লগা প্ৰগ্ৰামটো হলে মগান পষ্টি বানো সব পৰা ডাঙৰ পৰা লৈ কিনা জুতো দাক একদম মন গছি কিনা আজিটো প্ৰগ্ৰামটো চেলিব্ৰেট কৰি আছে আৰু ইটো লগা বিজিদে মগান ডিচেম্বৰ 21st 22nd ডে
150 years pungcha laga celebration to manibole ase. To idu preparation ekta ase. To so manu Nagaland holibi, Assam bra holibi, alak jaga bra idu celebration de ahigina muan logot eki logode blessing lobode korna muan pradhana korna rakhi ase. Sob se welcome korese. Thank you. Thank you for watching Hornbill TV. Me Hornbill TV reporter Deep Sekia from Molongkimong. NBSC bra HSLC aro HSSLC examination loade Bengali students kan kun kan bra top paise taken ge felicitate kurbo karne aji Dimapur Bengal Students Union bra program rakhishe. Itu laga program de Assam laga Transport, Excise and Fisheries Minister Parimal Shukla Baidia bra chief guest aro Nagaland laga IT and Communication Science and Technology Minister Monlumoki Kon bra guest of honor thaishe. Felicitation program do Dimapur St. Mary Montessori and Higher Secondary School de thagishe. I'll tell you one story, especially for the toppers. When I was studying in Delhi, I used to observe that a lot of students from Nagaland, whether it is Nagas or other communities, aspire to be civil servants. They want to be IAS officers, NCS officers, and they were friends from other places also who used to call that ambition and the time spent to achieve that ambition as the national pastime. Because it was a lot of time. Out of 1,000, 2,000 students from the state of Nagaland, only few make it. But in our age and time, we have seen that from our very Netaji colony, from our very Bengali Samaj, somebody who was born and brought up here, but who studied in Dimapur, has imbibed the ambition of the Naga students here, and he got into the IAS, Mr. Swapnil Paul. So I was very proud of him. I'm still very proud of him. But not everybody can make it to the IAS. But the qualities I mentioned about Pintu Ghosh is that wherever you are, if you serve with dedication, selflessness, commitment, you will achieve whatever target you want to achieve. Nobody needs to educate you on how to succeed in life. You are already successful people. But as the saying goes, well begun is half done. So I want to leave my speech by mentioning some of the prominent names that you should aspire to honor, because we are few and far between in Nagaland. The population of the Bengali Samaj is few in Nagaland. But imagine your invitation to our Honorable Minister from Assam, a big constituency in Silchar, four-time MLA, senior BJP leader, has listened to your invitation and he has come to this felicitation ceremony. It is very important because he is sending a message to you that he cares for all of you and he cares for your future career. Like that, you should make Nagaland proud, because you may have 300 million population, but you are from Nagaland. You are from Nagaland because your values, your whole life, your outlook, when you were young, you have imbibed a lot of values. Those will stay with you in the future. The late Sri Manik Bhattacharjee, who I really respected, the late Kalu Datta, the late Dr. A.B. Chaudhary, the late Dr. Manik Majumdar. Those are illustrious social workers and leaders from your community who have made not just your community proud, but the whole Nagaland proud. Aspire to follow in their footsteps. Make Nagaland proud with your performance. Shine above everyone else in the career or the profession that you will choose. Then we will say that you have lived a life well lived, and that you're achieving this benchmark in your HSLC and HSSLC will remain fruitful in the days to come. Of course, I'm not ignoring what our Sri K.K. Paul has said. The Nagaland government is very grateful
to the Bengali Samaj for your outstanding selfless service during the time of the lockdown, helping not only your community but the entire state. Whoever needed help, you were there. This is something the government of Nagaland has recognized. We will never forget. In the days to come, we will expect the same of you and nothing less. So I challenge you that you are here not just to perform for your families, to outshine for your community, but to do something great for the state of Nagaland, because you have already been doing that in the past, and I am sure you will continue to do this in the future. Thank you. Jai Hind. সমাজ সংস্কারক ধর্মগুরু তিনি বলেছেন, কি বলেছেন? ওনার আইডিওলজি কি অ্যাবাউট এডুকেশন? ওনার আইডিওলজি, উই ওয়ান্ট দ্যাট এডুকেশন বাই হুইচ ক্যারেক্টার ইজ ফর্মড, ইন্টেলেক্ট ইজ এক্সপান্ডেড, স্ট্রেংথ অফ মাইন্ড ইনক্রিজ। মানে দুর্বলতা কেন? যে আমরা তো মাত্র কয়েক ঘর আছি কেন বাঙালি মানুষ নাগাল্যান্ড, বাবা কোনো মতে চলি। হোয়াই? কেন চলবেন? কেন থাকবেন? কেন ভাববেন? শিক্ষা যদি নিয়েছেন তো মনের জোড় রাখতে হবে, মনের জোড় রেখে চলতে হবে। সমাজ শূন্য হয়ে যায়নি। রাষ্ট্রনায়ক আজকের দিনে পথভ্রষ্ট হয়নি, যার জন্য মোদিজিকে কমলকান্ত বাবু মোদিজির নাম উচ্চারণ করলেন, ভালো লেগেছে, যার জন্য ভারতবর্ষের মানুষ মোদিজিকে গ্রহণ করে। কারণ আজকের দিনে দিল্লি পার্লামেন্ট নেতা শূন্য নয়। আজকের আমার নেতা শুনো আমার দলের নেতা নয়, জননেতা। আর এই জননেতা আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গায় পথ দেখাচ্ছেন। জননেতা আসার পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি পার্লামেন্টে লেগেছে, বিপিন চন্দ্র পালের লেগেছে, আজকের দিনে হয়েছে, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এসছে, পার্লামেন্ট থেকে অ্যাসেম্বলি থেকে পাস হয়েছে। কোথায় আপনারা হারিয়ে গেলেন? হারিয়ে গেলে তো চলবে না। মনের বল না থাকলে চলবে না। মনের বল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমি জানি এখানে বেশি বললে আপনাদের সময়ের অপচয় হবে এজন্যে, কারণ আপনারাও ঘরে ফিরে যাবেন, আমারও যাওয়ার তাড়া আছে। অনেক দিন থেকে আপনাদের দর্শনের অভিলাষী ছিলাম। এজন্য ছিলাম যে আমরা তো একেবারে পাশে। সব সময় শুনে থাকি ডিমাপুরে অনেক বাঙালিরা থাকেন। খুব ইচ্ছে ছিল আপনাদেরকে দেখার, আর এই ছোট্ট ছেলে মেয়েদের জন্যে আজ এটা সম্ভব হয়েছে। তার জন্যে আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো, আর সঙ্গে যারা আয়োজক মণ্ডলী বেঙ্গলি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো। মূলত আমার দুটো কাজ। একটা কাজ তাদেরকে আমার স্নেহ জানানো, আর সঙ্গে আরেকটা কাজ আপনাদের দর্শন। ছোট্ট করে একটা কথা আপনাদেরকে বলি, একবার রাধা কৃষ্ণ দর্শনে যাবেন, তো ওনার সখীদেরকে ডেকে বলছেন, চলো সখী উহা যায় যাহা বাসত বিরজরাজ, মাখন বেচাত হরি মিলাত এক পন্থ দুই কাঁচ। বলছেন যে সখী চলো এখানে যাই, যেখানে মাখন বিক্রি করব আর হরির দর্শনও করব। তো আমার তো মাখন বিক্রি মানে ওদেরকে আমার স্নেহ দেওয়া, ওরা আমার সন্তান তুল্য। আমারও ঈশ্বরের কৃপায় এক ছেলে এক মেয়ে আছে, তারাও লেখাপড়াতে আছে, কাজেই তাদেরকে আমার সন্তান হিসেবে আমার স্নেহ আর সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা, তাদের জীবন যাতে ভালো হয়, সুন্দর করে যাতে তাদের যে পথে তারা হেঁটে চলছে যাতে ভালো করে চলতে পারে, পথভ্রষ্ট না হয়, আর সঙ্গে হরিদর্শনও হবে, অর্থাৎ এই অঞ্চলের সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। যার জন্য বেছে নিলাম, ভালো লেগেছে এই অঞ্চলের।
Program de 11 Bengali students kanbra Chandan Mazumdar Memorial Award paise aro 3 Bengali students kanbra Bengali subject de topper thagisha. Program laga akere Dimapur Bengali Students Union laga nutun office bearer kanbra sabat loise. Thirty-sixth National Games Manipur karne press conference thagede Secretary General Sunil Elangbam Pragushe Manipur laga contingent de charter member thagibo kunkan bra coach kurbo aro staff ke support kurbo 36th National Games Manipur bra 23 alag event de participate kurbole ase Elangbam Pragushe ahi thagya mega event karne tayari thik bra jai ase kundu Gujarat laga cities alag te thagibole ase last National Games de Manipur contingent bra overall medal tally de 7th position thagishe Manipur bra National Games pishi deri bra host kurina ahi thagi ase etu karne association bra aha din de mega event host kurule aim kuri ase goina kushe Good afternoon, friends. Manipur Olympic Association is organizing today's press meet in the interest of the Manipur contingent participating in the forthcoming 36th National Games to be held from 29 September to 12 October in Gujarat at the various districts and Manipur contingent will be more than 400, including team officials. And the chief de mission will be my senior vice president, Shri K. Baruni Singh, and the team manager, general manager will be M. Rasandar Singh, and my colleague Dijasandar Singh, and A. Johnson Singh will be the deputy chief de mission of the Manipur contingent. Manipur chief de mission and the general manager will be going ahead before the schedule. That is on 26th. They are leaving for Gujarat. Nagaland Olympic and Paralympic Games 2022 gundu kohima de loise edu khodum hua samoy Dimapur District Taekwondo Association para taekwondo medalist kange felicitate kurise Dreamwork Taekwondo Academy Dimapur de HornbillTV logot kotha kura homoy DTTA laga advisor Tia Merin Lemba Ayer Bragushi ki edu event to participants kange encourage kurule garne rakha laga ase aro players sobke motivate kurbole garne ase aro edu sad Nagaland Taekwondo promote kurbo garne ase gushe Sub milagina dosta players aro Dimapur represent kurishe kote division bra gold medals jirishe aro tinda bronze jirishe IB details sabo in this second Nagaland Olympic. So most of you might have learned a lesson. And we had a meeting. The Nagaland Taekwondo Association, we have a very good team. First of all, I would like to thank our Almighty God for giving us this occasion to get together, have this program. Respected, myself being an organizer of this Taekwondo event,
in the second Nagaland Olympic and Paralympic Games, I saw the players, they played very well. Even Dimapur district, I found the girls doing much better than the boys. In the long run, if the girls, they practice well, they give much time for the training, I think so you will progress. So next, from now on, if you are going to make your career as a Taekwondoist, along with your studies, give time to your sports also. If you want to see the fruits of success. There are many good players which you have come across because many of you were new in this second Nagaland Olympic. So most of you might have learned a lesson. And we had a meeting. The Nagaland Taekwondo Association, we have a very good team. Very good team. Our aim is to build up the players. So we had a meeting some few days back and had selected some good players to represent this Northeast Olympic. And there might be a selection also, but we had handpicked some few players. And from Dimapur district, we have Anjali Kumari and Monica Rai. So they will be either going for selection or they will directly represent Nagaland in the second Nagaland Olympic. Ida Ganemani, Aro Saidi Hornbill TV.